Mela, merħba l-kulħadd għal dan it-tielet webinar mis-serja ta' 8 illi għandna fil-serja Connect to Learning. Kif tafu l-webinar tal-lum iffukat fuq l-school leaders u se nitkellmu fuq il-well-being tagħhom. Qabel ma nibdew nixtieq illi nkellimkom ftit fuq xi aspetti ta' dal-webinar, partikolarment iċ-chat. Kif tafu għandkom il-funzjoni li tistgħu tużaw iċ-chat hemmhekk u nixtieqkom li tużawha biex tgħaddu xi kummenti jew xi ideat li intom għandkom jew xi esperjenzi wkoll. Fiċ-chat ukoll se naqsmu magħkom xi links għal readings għal xi surveys li ħanagħmlu wkoll waqt dan il-webinar. Għandna wkoll il-function tal-question and answer fejn hemmhekk nixtiequkom illi nużawha speċifikament għal mistoqsijiet illi intom jista' jkollkom għal guest speakers tagħna. Għandna wkoll il-raise hand. Il-raise hand nixtieqkom li tnużawha fit-tieni parti ta' dal-webinar meta se noħolqu diskussjoni magħkom. Nixtiequ li tużaw dil-funzjoni jekk intom tridu titlu bħala panelists, tidru u tpoġġu l-mistoqsija l guest speakers tagħna. Qabel ma ngħaddi għal survey li ħanintroduċi nixtieq nkellmkom fuq is-surveys illi qed nagħmlu illi kellna mistoqsijiet jekk dawn nistgħux naqsmuhom magħkom. Imma aħna qed nużaw kif tafu intom qed nużaw is-survey biex nagħmlu ċert illi l-parteċipanti li qed jidħlu f'dawn il-webinars qed jipparteċipaw u allura jkunu intitolati għal ċertifikat illi se nagħtu fl-aħħar tas-serje. Allura minħabba dak il-fatt ma nixtiequx illi ir-responses li persuna tagħti b'mod individwali jaslu għand nies oħrajn, imma jibqgħu għandna u ma jaslu mkien aktar. Xtaqt illi niċċara għax fl-aħħar webinar li kellna kien hemm nistaqsel domanda. Kif għattilkom il-ċertifikat li se nagħta fl-aħħar ta' dis-serje jinkludi numru ta' sigħat jiddependi kemm intom reġistrajtu għal dal-webinars ovvjament u ħadtu sehem fihom. Nixtieq ovvjament nannunċja li kif tafu intom qed jiġi recorded dan il-webinar u r-recording ta' dal-webinar jitla' aktar tard fuq il-website tagħna Love to Teach. Nixtieq nissa ngħaddi għal survey li se nillonċawha mill-ewwel li se nagħmel huwa se nitfa' daqsxejn waħda il-link ta' dan is-survey direttament fil-chat. U se nitlobkom ovvjament illi tibdew timlew dan is-survey. Ħanaddiha malajr issa. Mela, jien għadni kif ixxerjajt il-link magħkom hemmhekk, dan is-survey ir-riżultati tiegħu se niddiskutuhom aktar tard fil-webinar fl-aħħar qisu kwarta tal-webinar. Biex ninformawkom preżentament parteċipanti qegħdin 190 u ovvjament kuntenta ħafna li għandna rispons tant tajjeb għal dal-webinar u anke għal webinars preċedenti li kellna. Nixtieq issa ngħaddi mill-ewwel għal biex nintroduċi lil Chris Bezzina. Ovvjament ma tantx għandu bżonn introduzzjoni Chris jafu ħafna nies, ħafna edukaturi, partikolarment school leaders, ħadem ħafna fejn jidħol leadership, ħadem ħafna fejn jidħol CPD u professional learning u se nħalli fideh biex jintroduċi l-guest speakers tagħna u ovvjament jintroduċi t-tema biex nibdew diskussjoni. Id-diskussjoni se tieħu qisu nofsija fil-bidu imbagħad indaħlu ovvjament il-mistoqsijiet tagħkom u d-diskussjoni. Fidej Chris, grazzi. Proset, thank you James, nirringrazzjakom anke jien għan-nom tal-fakultà li jiena għadtu magħna għal dal-ewwel webinar fil-każ tagħna għall-indirizzat l-iktar għall-mexxejja tal-iskejjel tagħna u tal-istituzzjonijiet tagħna. Nixtieq nibda kif qalilna James billi nintroduċi il-guest speakers tagħna, il-Dr. Angela Pulis, Dr. Marlene Cauchi u Father Mark Ellul. Ħanajt xi ħaġa qasira fuq kull persuna mbagħad nibdew id-diskussjoni. Dr. Angel bdiet bħala għalliema chemistry u biology teacher fl-iskejjel sekondarji Maltin. Servit ukoll bħala assistant head f'diversi istituzzjonijiet bħalissa hija head of school at Mosta Primary fil-Maria Regina College. Research interests tagħha huma sintendi educational leadership, interessanti l-aspett ta' quality assurance u forsi mod partikolari għandha l-aspett ta' pupil voice li huwa interessanti ħafna dal-aspett.
Father Mark beda l-karriera tiegħu wkoll bħala għalliem tal-chemistry u biology, bħalissa jservi bħala surmas tal-seminarju tal-Archbishop, the Archbishop Seminary. Research interests tiegħu huma iktar bbażati fuq il-karattru u l-valur u l-values education u fil-fatt jaqra l-dottorat bħalissa mal-University College ta' Londra f'dan il-kamp. Dr. Marlene, kollega tagħna fl-Università, hija lecturer fil-Faculty for Social Wellbeing. Marlene hija wkoll counseling psychologist, taħdem bħala terapista u supervisor kemm fl-iskejjel f'settings ta' refuġjati u wkoll ma' nies li għaddew minn trauma jew abbuż. Kienet involviet ruħha f'serje ta' programmi fuq teacher education programs barra minn Malta u l-pubblikazzjonijiet tagħha jikkonċernaw esperjenzi fil-reliġjon, church attachment u school counseling. Mela, merħba l-ewwel nett nirringrazzja l-speakers tal-li laqgħu l-istedina tagħna li jkunu magħna f'dan il-webinar. U sa nintroduċu mill-ewwel it-tema. Xtaqt nibda b'din il-quote, jgħidu Christopher dejjem ħobb juża l-quotes, imma naħseb din il-quote ta' Thomas Hare tirrappreżenta naħseb dak li aħna bħala fakultà inħadnu fil-qasam tat-tmexxija u tal-istituzzjonijiet u tal-mexxejja edukattivi, ġifieri kif inħarsu lejn leaders u leadership. Thomas Hare jgħid good leaders change organizations. Great leaders change people. People are at the heart of any organization. Naħseb meta nħarsu lejn dil-quote napprezzaw verament dak li għaddejjin minnu bħalissa. Dawk il-leaders li qed jagħmlu differenza u mhux din mhijiex klixej, dawk li qegħdin jagħmlu differenza huma dawk li qed jiffokaw ħafna fuq il-persuna. Fuq ir-relazzjonijiet kemm mal-għalliema tagħhom, kemm mal-lessis tagħhom, kemm mat-tfal u kemm mal-ġenituri. U naħseb din hija l-qafas tal-webinars mhux biss għall-school leaders imma wkoll għall-għalliema. Naħseb li hija importanti li nħadnuh dan il-messaġġ li qed itina Thomas Hare. Mela għalfejn għażilna din it-tema. Kif tafu l-professjoni tal-għalliem ta' mexxej fil-kamp edukattiv sar kif ngħidu bl-Ingliż high risk role b'impatt negattiv fuq is-saħħa emozjonali u mentali. Biex wieħed jattira l-għalliema u mexxejja llum sar diffiċli kif nafu. Sar diffiċli mhux biss fuq livell nazzjonali imma fil-preżent hawn kriżi internazzjonali f'ħafna pajjiżi fil-fatt. Biex wieħed jattira u jżomm nies fil-professjoni kif ngħidu teacher recruitment and retention. Fil-fatt fejn qabel konna ngħidu once a teacher for life, nafu li issa anke retention is an issue in Malta. Naħseb il-pressjoni li ġabet magħha din il-pandemija, il-COVID-19, il-mexxej għandhom bżonn ta' livell li ta' emotional resilience. Jekk irridu nkunu kapaċi li jirrispondu, jirkupraw u jimxu l-qudiem fix-xhur li ġejjin. Fil-fatt, wieħed mill-reports reċenti li ħarġet Delwatt Insight Report jagħtina dawn it-tliet verbi. How are we going to respond, recover and thrive in the months to come? Dak huwa dak li nixtieq jew l-intenzjoni hija tagħna hija li nitkellmu mal-speakers u dawk li qegħdin jipparteċipaw f'dan il-webinar fuq dan. Ġifieri din il-mixja, this journey li għandna bżonn nagħmlu flimkien. All right, ħanibdew id-diskussjoni, ħannippruvaw nagħmlu hija li nagħtu ċans lill-speakers dawk il-ftit minuti biex ikonna ċans li ikonna ċiklu iktar minn wieħed meta nkunu qegħdin nitkellmu. Forsi Angel nibdew bik. L-ewwel reazzjoni, mela. Edged in my memory, naħseb għal dejjem, Thursday, 12th March, li ħin kien xi ftit wara s-sija ta' war nofsinhar meta ġiet l-aħbar illi l-iskejjel ħajnagħlqu. Hemmhekk isni qed nara out of body experience mixja fil-kuruturi, l-edukaturi kollha eċċitati ħafna, it-tfal eċċitati b'mod ieħor, dik l-innoċenza fuq wiċċ l-istudenti, li beda għaddej minn moħħi dak il-ħin il-feelings li kelli minn moħħi minn qalbi, fear, a sense of foreboding, what's going to happen, COVID has hit us.
A feeling of sadness, overcome by sadness, stark contrast bejn dik il-naive approach tal-istudenti u jien xkont qed nimmaġina li kien ġej għalina on a national level. U kelli wkoll feelings ta' anger. This is a feeling li huwa recurrent fija, that's how I react. Anger, we were fed a lot of misinformation, at least that's how I felt, sa kont qed inħossni jiena. Konnilna ilhom jgħidulna it's something mild, influenza kills more people. Mistrust, World Health Authorities, x'kienu qegħdin jgħidulna, world leaders, how were we handling the COVID situation globally. Issa, dil-anger ukoll kienet qiegħda tiżdied għax konna qegħdin naraw x'qed jiġri fl-Italja, daw il-feelings kollha li kelli initially. Wara ftit bdejt inħoss feelings ta' isolation. The next day, Friday the 13th, I was feeling very isolated. A lot of uncertainty. Bdejt inħossni illi jiena li għandi din uncertainty kollha kulħadd irid is-certainty minn għandi. That was my perception. That was what I was feeling. Wara ftit tibda sara li daw il-feelings ikunu detached mir-realtà. Ir-realtà ma kienx daqshekk. Biżmel ma kienx daqshekk kera fir-realtà. Ma kontx qiegħda waħdi, ġifieri għandi t-team, l-SLT team tiegħi, l-edukaturi li kienu miegħi ma dik il-physical disconnection, it was not easy to overcome the first few days. So, all right. Gradually, daw il-feeling, speċjalment dal-feeling ta' anger, illi it doesn't lead to anything productive, beda jiġi channeled fiktar energy to overcome all these challenges. Crisis management, bil-force, imma at that point, that was the only way to manage. These were my initial feelings. Tajjeb. Trid nifqu hemm Angela u naraw forsi Father Mark. Chris, jimporta terġa' tirrepeti ftit id-domanda għax waqt li kont qed tistaqsi d-domanda mid-dera ċertu attendees ma semgħux ċara. Alright, x'kienu l-ewwel reazzjonijiet ta' Angela u ta' Father Mark għal komunikazzjoni li saret Maltin u Angela bdiet tispjega x'ħasset. All right, forsi Father Mark, jidħol Father Mark. Thank you, Father. L-ewwel reazzjoni kienet reazzjoni ta' relief. Ġifieri konna għaddejjin minn ġimagħtejn ta' build-up ta' anxiety minħabba l-unknown. L-unknown ta' kif jinġteret il-virus, l-unknown ta' x'għandek suppost tagħmel, l-unknown ta' jekk għandek il-xaħat li huwa suspettat li huwa marid fejn se tiżola, kif se tibatu d-dar, ħafna minn dawn l-affarijiet. Ġifieri l-ewwel waħda kienet relief, jiġifieri dawn il-ħafna unknowns at least were shelved. Imma mill-banda l-oħra kien hemm ukoll il-biża'. And what's next? Jiġifieri l-ansjetà ta' kif se tibqa' tikkomunika mal-stakeholders kollha. Kif se tibqa' taraf in-nies li forsi fajnejna jidhru ftit iktar vulnerabbli fl-iskola, kif se nibqgħu nissapportjawhom. In-nies illi forsi m'għandhomx aċċess biex aħna nkomplu nikkomunikaw magħhom effettiv. U allura anke il-mod ta' il-dawn kif se nilħquhom. Imbagħad bħala school leader ukoll il-ħafna unknowns ta' kulħadd jistaqsik suppost isir u inti m'għandekx ir-risposta illi din tista' tagħtiha jew ir-risposta li għandek addirittura hija kontra dak li qegħdin jistennew. U allura trid ikun cold shower oħra. F'dan il-livell allura mbagħad il-isolation ta' il-persuna li trid tiddeċiedi. Imma anka jiena stess rid nitgħallem x'suppost nagħmlu, kif se nirreaġixxu, kif se nilħqu lin-nies. U dawn il-mistoqsijiet illi imbagħad thank God illi xerjajnihom bħala SMT. U hemmhekk sibt imbagħad dan il-livell ta'
support fuq dak il-livell ta' kolleġjalità. Il-burden qisu inqasam anke ma' dawn in-nies illi jiena għandi trust lejhom huma għandhom trust lejja u kif flimkien mbagħad we tackled the hurdle. Forsi nifqu hemm Mark għax inti u Anġel samtu ċerta kliem, ċerta lingwaġġ li forsi issa tista' tgħinna ninkwadra forsi Marlene. Ara, Marlene, jiena ħadd bdejt niġbor xi kliem, pereżempju tkellimna fuq anger, fear intużat miż-żewġ kelliema, l-idea ta' mistrust, a sense of isolation, u mbagħad li bdew that sense of uncertainty, isolation li mbagħad thanks to the SLTs tal-iskejjel bdew jippruvaw jifhmu il-kuntest li qegħdin fih. Forsi nifqu hemmhekk the notion of the anxiety of the unknown biex nuża l-frażi ta' Father Mark. How can you help us to relate to this? What is it telling us about resilience? Fil-fatt, Chris, xi ħaġa li laqtitni hekk jiena u naħseb ftit fuq dan topic, iltqajt ma' frażi fejn tgħid li qisu inti kont attur ġo play. Sewwa. Mentri f'daqqa waħda l-iskript u l-kostum inbidlu halfway fil-play. U trid tipprova tirranġa u tkompli għaddej. U din hekk isu ġallitni naħseb ħafna fuq xi tfisser li tkompli għaddej minn b'dawn l-affarijiet hekk li ġraw f'daqqa u xi ħaġa li laqtitni hekk li semmew kemm Angela u Father Mark kienet li ħafna mir-reazzjonijiet li semmew kienu relatati anke fil-letteratura qed nirrelataw ma' trauma. Trauma fiha tliet aspetti. Waħda hija the lack of controllability. Tħossu kompletament helpless, ma tista' tagħmel xejn. Sewwa. Il-perception semmita ħafna Angela ta' dak li qed jiġi bħala negattiv hekk dak l-element ta' foreboding. U l-oħra kemm ġrat malajr. Isu din minn ġurnata l-oħra. Filli mhux ħajaqlu l-iskejjel u ħajalqu. U kienet xi ħaġa li għalkemm għall-bidu ħsibna li forsi mhix ħaddum imma imbagħad damet. U għadha magħna. U allura isu faċilment jista' jkollna sintomi ta' dak li ngħidulu post-traumatic stress. Fejn ma nħossunix safe. Xi ħaġa li nħobbu ngħidu hekk rigward din hemm frażi popolari ħafna ta' what doesn't kill you makes you stronger. U xi kultant hekk inħobbu nużawha. Però fil-verità mhux bil-fors huwa hekk. U hawnhekk jidħol il-konċett ta' resilience għax fejn hemm ċertu persuni jirnexxilhom jadattaw, oħrajn ma jirnexxilhomx jadattaw daqshekk malajr u ċerta li fil-parteċipanti hemm nies li kellhom reazzjonijiet diversi. U allura isu l-ewwel ħanejt x'inhi resilience, imbagħad ħanejt forsi xi tips ta' kif nistgħu nżidu għad ir-resilience. Mela, resilience fiha erba' elementi. Waħda hija li nadattaw pjuttost malajr għal di sitwazzjoni ġdida. Inbidel l-iskript, nadattaw. L-oħra hija bouncing back from it, jiġifieri wara li kellna sitwazzjoni ġrat f'daqqa, għaddiet u rġajna lura għal xi tip ta' normal. Resilience hija wkoll mod ta' kif inkunu protetti minn dawn il-feelings vera korroħ. Ġifieri fi żmien vera ikraħ inkunu protected biex ma nikrollawx. U ir-raba element ta' resilience hija thriving. Minkejja li ġara dan kollu mhux talli inkampaw imma talli we thrive, talli kif tgħid b'xi mod jirnexxilna nagħmlu suċċess minnha. Allura, li nkunu resilient ma jfissirx li nkunu cushioned mill-istress, ma jfissirx li ma jkollniex stress, imma qisu għandek umbrella fix-xita. Jew dik l-image tas-siġra li flok tinkiser
tista' titgħawweġ. Ekku. Jekk għandna ċans nista' forsi nsemmi xi tips ta' kif nistgħu. Nistgħu forsi Marlene nagħmlu aktar tard ħalli naraw daqsxejn. Għax inti qed titkellem ukoll fuq it-tip ta' karattru jrid ikollok. Jiġifieri character is fundamental for resilience u x'hekk. Hekk nista' nuża a way of looking at it. So the way we connect with issues, with the problem, for example, as you're saying. And the type of person we are, whether we view things with optimism, whether we view things with pessimism, are going to determine how people react. U forsi issa nistgħu naraw li wara li għaddew minn dil-fażi li kif tajt int Marlene jista' jkun li hemm min għadu fiha għax jiddependi mill-karattru li jkollok u mill-kuntest li qiegħed fih. Forsi nitkellmu daqsxejn x'kienu the critical steps li kemm Angela u kemm Mark ħadu biex jassiguraw għalhekk huma mexxejja, jassiguraw lill-istaff tagħhom, lit-tfal, il-ġenituri li we're still in control, we are going to handle this, we're going to move on. These are the steps that we're going to undertake. Forsi, Angela, you can take us through the steps that you took once you said, I'm not alone in this. There are other people going through the same thing. X'għamilt int? Imbagħad forsi jidħol Father Mark ukoll. Qabel waqafna James, da kollu. Bidejk, Angela. L-ewwel ħaġa li għamilt illi jiena rrid nkun in tune intrapersonally. Jiena rrid nkun in tune ma' dal-feelings illi kelli illi jiġu resolved. U I had to safeguard my well-being. Firstly, the amount of work, minn barra li we had to adapt very, very quickly to a new reality, the amount of work was unsurmountable. U anka, it helped me illi jiena I had to start disconnecting minn dan il-negative news li konta dan isma il-ħin kollu. So I had to distance myself so that I could clear my mind. Rrid nibda nifoka issa this is the new reality, nifoka aktar fuq ix-xogħol. Bħala well-being tiegħi, surprisingly, indunajt illi dak li qabel kien jagħtini pjaċir, I started rejecting it. Usually I love to read, I spend many hours reading. Dan il-perjodu għedin ngħidu March, beginning of April, I didn't want to read anymore. Creative crafts, I didn't want to do that anymore. So I had to find new things to sustain my well-being. And I did. Affarijiet żgħar, ġifieri konna kulħadd partial lockdown, provide ftit gardening, more for the joy of it, għax l-outcome ma tantx kien. Ma nitkellmux l-effort. Mbagħad new ways of communication. Okay. U kellna mbagħad teams ħafna biex nikkomunikaw bejnietna bħal-essenti, nikkomunikaw mal-edukaturi. L-SMS, funnily enough, da l-SMS, l-school system li għandna ma tantx konna nużawha qabel, bdejna nużaw l-SMS u l-parents speċjalment mill-ewwel jaraw l-SMS. If you want to write someone through SMS, you can do it really fast. Communication, l-emails kontinuament, il-ħin kollu dak il-flow bit-tejp u l-ħażin li fihom l-emails. Għandhom shortcomings tagħhom l-emails għax inti il-mood minn tixed tispjega. Allura spiċċajt ukoll iktar minn qatt qabel inċempel ħafna nies directly. I found people directly, anka parents. Kien żmien fejn ċempilt dirett ħafna lil parents biex inkun nista' l-message nwasslu tajjeb. So, tajjeb. All right, thanks. That's a good first initial steps. 5 minutes, yes, 5 minutes to conclude this part. Tajjeb, thanks. Ħina l-Father Mark u Marlene biex tidħoli wkoll. Thanks, Father. Your critical steps that you undertook. Ovvjament l-għal ħaġa li kelli nieħu hija kif sam qisu nagħmel structure tax-xogħol il-ġdid. Jekk iridu ngħidulu kif qalet Angel l-ewwel ftit jiem kienu ġranet ta' 14-il siegħa quddiem il-computer daqqa ma' wieħed u daqqa ma' ieħor biex tikkomunika. Imbagħad wara illi hekk qisu bħala team għandna roles differenti minn se jagħmel xiex differenti, dik kienet imbagħad qisu serħan tal-moħħ illi l-areas kollha are being tapped into.
Imbagħad daw ġejjin ħafna mistoqsijiet mill-naħa tal-parents, imma ser jiġri, imma kif se tkomplu. U bħala Anġel ħadna ir-rotta illi l-emails ma kinux qegħdin ikunu biżejjed. Anzi, pjuttost kienu qegħdin jiġu misinterpreted, it-tonalità, so on and so forth. Allura ħadna il-livell ta' telefonata illi inti hemmhekk tista' tara anke l-mood tal-familja and you empathize għax anke l-familji stess intlaqtu minn sitwazzjonijiet differenti, tfal id-dar, xi wħud mingħajr xogħol, allura l-istress levels hemmhekk kienu fuq dak il-livell ukoll. Naħseb l-iktar ħaġa li jenitni imma illi I touch base u ma niddejjaqx nitkellem fuq l-emotions man nies illi jiena nafda fuq l-emotions li kont għaddej minnhom. Emotions ta' loneliness, emotions ta' fear, emotions ta' helplessness. Illi dawk imbagħad għenuni illi għall-inqas il-fatt li jiena I'm in touch with my core nista' nifhem il-ħaddieħor mhux nagħmel ħafna iktar qisu l-linger tiegħi jew l-emotions tiegħi nixħethom fuq ħaddieħor. Tajjeb. Interessanti li xjuta personal emotions, how we express our willingness to express ourselves. And the importance, anka qed nara l-parteċipanti qed jgħidulna the issue of emotional intelligence. Maybe we can latch on to that. Emotional intelligence is critical at this stage, more I think, when facing such situations. Marlene, maybe a few words from your end, please. Il-fatt din l-issue ta' emotional intelligence hija kruċjali, ġifieri waħda mit-tips li ninkoraġixxu hija li nikkultivaw self-awareness, ġifieri nkunu nafu x'reactions ikollna u x'inhuma triggers tagħna. Jista' jkun jiena nkun triggered iktar mill-biża ta' falliment milli biża ta' rejection pereżempju. Allura ġifieri importanti li nifhmu x'inhuma reactions tagħna, x'inhuma l-expectations tagħna. Għax kif issemma diġà ġifieri mhux expectations mill-iskola biss, jew mill-SMT biss, jew mill-istudenti biss id-dar. Xi ħaġa oħra hi li nkunu nafu fejn impoġġu boundaries li mhuwiex faċli meta kollox online qisu x-xogħol jidħol id-dar u diffiċli tpoġġi boundary, però fuq dak il-livell hemm bżonn il-boundary u anke fuq livell li jekk għaddejjin minn problema li il-problema mhijiex jien. Xi kultant naħseb anke jekk ikollna xi tip ta' falliment, qisu nassoċjaw ruħna ma' falliment. Meta mhuwiex il-każ. Xi ħaġa oħra li semma Father Mark hija nitkellmu fuq l-emotions ma' nies li jissapportjawna. It can be very isolating anke Angela semmita. Però importanti li we keep good company. U fejn hemm bżonn reach out, li mhuwiex dejjem faċli, speċjalment nies li huma f'pożizzjoni ta' leadership, isu l-expectation li jkollok ir-risposti kollha. It's good sometimes li taċċetta li m'għandix ir-risposti kollha ħan nitlob għajnuna. Self-care habits, ovvjament dejjem ngħidu fuqha li saret klixé, però bħal gardening kif semmit Angel, baking, mixja, etc. U anke li nipprattikaw acceptance li hemm ċertu affarijiet li ma nistgħux inkunu nafu, hemm ċertu affarijiet li ħajibqgħu uncertain. Yes. Naħseb il-biża' u jew ir-riskju li we either avoid or we respond with anxiety. L-ebda waħda ma tenna, ġifieri avoiding ġifieri li naf nipprokrastina ħafna. U ansjetà meta qisu inħoss li kollox qed jabbi fuqi, jiena vittma. Allura ma narax il-possibiltajiet. U fil-fatt l-aħħar waħda idealment inkunu miftuħa biex is-sitwazzjoni li għandna f'idejna inkunu miftuħin għal interpretations differenti, ġifieri jista' jkun li jiena qed nara xi ħadd qed jattakkani mentri fil-verità dan mimli biża'. Nikkonsidraw possibilities differenti. Meta minn dak li qed tgħidu, u qed nara daqsxejn il-feedback forsi anke James, qed taraw il-feedback li qed ituna l-parteċipanti. It raises certain interesting issues li what is key is that we need time.
to understand ourselves, because our self is changing. If it hasn't changed over the past few weeks, it's changing the way I look at myself in relation to others in this case. U naħseb għalhekk hawnhekk interessanti li kien hemm nies qed jgħidu isma' this is not just teachers who are feeling this, even school leaders. U għandna ħafna letteratura. Jiena dejjem kont nuża l-analogija ta' school leader as a long distance runner. Li long distance runner fil-passat jiġri għamillek sigħat jiġri waħdu. Illum realizzajna li ma tistax tħalli long distance runners jiġru waħedhom, hemm bżonn tan-nies li jċabċbulhom biex jimmotivawhom, hemm nies li jkunu bl-ilma. Qed nirrealizzaw li we are all in it together, but we are experiencing it in different ways. And therefore, I think the process that we stop to reflect on the self in relation to others is very critical. Il-livell ta' komunikazzjoni m'għadux isma' ħanajjat meeting mela l-SLT GMI f'daqqa waħda, il-GMI u next few months hekk ħankunu, jiġifieri how do we relate to each other? U forsi li hekk nistgħu nitkellmu daqsxejn fuq mill-parteċipanti li nħarsu lej how has it affected me as a person? Have I changed? Am I looking at relationships differently? Do I need to take stock that life is not just work? Ħafna drabi they're 24/7. They take problems with them home. It eats up family time li forsi din l-esperjenza tajden nisma' life is made up of different aspects. Kif attent Marlene, it encroaches now on family life. But can we now also realize that maybe family life is also important? Chris. Sorry, James. Importa mela, kull ma nixtieq nagħmel huwa li forsi ninkoraġġixxi lil parteċipanti li qed jattendu għal din dal-webinar ipoġġu domandi fil-question and answer. In the meantime, jekk ma jimpurtax, jiena qbad żewġ kummenti li forsi tixtiequ li tikkumentaw fuqhom. Minnhom huwa fuq l-anger. Xi ħadd mill-panelists insejt min semma l-anger u xi ħadd saqsem eżattament x'inhu. Eżatt, correct. Ħadd ieħor qal illi ħassu irrabjat minħabba l-fatt li ta' nuqqas ta' preparazzjoni. All right. Forsi Angela titkellem fuq anger u lack of preparation, Father Mark, tajjeb nagħmlu hekk? Yes, Angela, you had spoken of this initial anger that you had, Vera. Irrid ngħid illi jiena when I self-reflect din hija feeling li toħroġ ħafna fija, ġifieri jiena emotionally ħafna toħroġ di l-anger. Sometimes tkun justified, sometimes tkun inqas justified. F'dan il-każ tant kien hemm build-up għaliha. Kif għadt tiġri, I was feeling, issa jekk hux veru jew lew kemm kien veru ma nafx, imma I was feeling illi kellna misinformation illi waslet idna. Jien kont qiegħda nħoss illi globally health authorities were very slow to react. So I was feeling angry. Did it have to come to this point? I was very angry anka reckless way kif ċertu world leaders l-examples illi taw u dal-effett kollu li kien ħajkollu fuq minnu vulnerable fuq il-younger population on everything. Ġifieri dik l-anger li isu could we have not prevented but maybe mitigated some of what was about to happen. Dik baqgħet hemmhekk. Dik l-iktar li kienet bħala anger illi maybe globally, if we had reacted faster and sooner, maybe some of it was all in vain. We wasted a lot of time globally at nitkellem, mhux nationally. Nationally, thankfully, l-outcome kien pozittiv ħafna u dik naqqat magħha il-fear, l-anger u mbagħad il-fatt li Malta statistically dejjem bqajna very, very low. Il-cross transmission baqgħet very low. That was very reassuring. Il-well-being tagħna that had a very positive impact. So we felt safer and we could work better. Because if you're anxious, you don't have a clear mind, your outcome is going to suffer. Exactly.
Tajjeb, thanks. James, it-tieni mistoqsija kienet forsi jista' jirrispondi għal Father Mark. Kellna wkoll kumment ta' Jonathan Attard fejn qal li di sitwazzjoni supposta nitna biex nitalmu minna inkunu aktar nikbru aktar bħala komunità edukattiva u din mill-webinars ta' qabel ħarġet ukoll fost l-għalliema li qisu l-element ta' kolleġjalità kiber għal xi raġuni, issa ir-raġuni forsi nafu wkoll x'inhi, ma nafx jekk jistgħu xi riflettu fuq ukoll bħala school leaders kif jaraw il-komunità tal-iskola tagħhom. Setax kellha dan l-impatt jew għandu xi kollu. Forsi jista' jitkellem Father Mark, il-links li kellek tistabbilixxi forsi ġodda mal-SLT tiegħek. Iktar mill-links ġodda, iktar rajt qisu metodu ġdid ta' kif nagħmlu il-metodoloġija ta' kif nikkomunikaw, pereżempju, il-metodoloġija aħna we break down tasks into smaller bits ma' teachers, ma' tfal, anka mal-parents. Anka l-communication mal-parents kienet mhux f'email waħda li provaw ngħidu kollox. Sewwa. Nikkomunikaw affarijiet step by step u in time mhux għandna dan naħsib. L-istop kien dan illi one natu reassurance illi aħna għadna nafu x'qiegħed jiġri. U tu illi noħolqu channel kontinwu, mhux tkellimna darba suppost taf kollox. Imbagħad naħseb illi fuq dawn il-connections żdiedu ħafna il-connections bejn l-istaff bejniethom, l-istaff u l-SLT, l-istaff u tfal u l-istaff u l-parents. Ironikament, dak li dejjem aħna konna noħduh for granted illi il-parents għandhom aċċess, per eżempju, għal-teachers, jew il-teachers għandhom aċċess għal-parents meta jridu through emails so and so forth, sar iktar reali u iktar bżonn jus. Eżin, il-teachers ħassew il-bżonn li jikkomunikaw iktar mal-parents, per eżempju, il-parents ħassew il-bżonn illi u xi kultant għamilnija wkoll illi flok għamilna meeting ma' tfal, għamilna meeting mal-ġenituri. Illi nispjegawlhom x'qed jiġri għalfejn id-deċiżjoni li qed nieħdu da kollu. U hemmhekk naħseb illi għenet biex qisu il-belief u kombinazzjoni kont qed naħseb fuqha ma' supervisor tiegħi war nofsinhar. Illi il-core belief ta' illi aħna nieħdu ħsieb li tfal ħareġ f'dan il-caring aspect holistiku. Illi aħna rajna illi id-dar qegħdin tajjeb. Illi m'għandhomx needs oħra beyond l-iskola. Ma bqajniex biss għal-lesson, għal-kontenut, imma rajna it-tifel fil-bżonnijiet kollha tiegħu. U naħseb illi dik wara il-pandemija ħadħalli riżultati differenti. Nassumi li kemm it-teachers, kemm l-administration, kemm il-parents, kemm it-tfal ħajħarsu lejn l-iskola b'mod differenti. Interessanti the notion of, maybe Marlene, if we have time, James, the notion of communication which has become more sensitive because the needs are specific and potentially personal, either of the child, of the family, of the teacher. Naħseb ħafna drabi intom, Angel, Father Mark, intom, indirizzajtuhom daw l-issues. Imma what is it telling us about potentially how do we end up communicating in the future? Because it's now being seen and experienced in a different way. Interessanti, qed ngħidu li ġejna f'punt fejn ma stajniex ma nikkomunikawx. Ekku. Il-funzjonalità tal-iskejjel ġew ibbażati kompletament fuq il-komunikazzjoni u din it has to happen all the time. Anke from a mental health perspective, dak li jibni resilience fina primarjament hija social support. The networks. U żgur, u fil-fatt hija a very good protective mechanism. Ġifieri meta konna naħdem ma' refugees pereżempju, ara kemm jgħaddu minn affarijiet, però li kienet tagħmel differenza
jekk xi ħadd jiġi traumatized jew le, hija x'tip ta' support kellu. X'tip ta' support kellu, x'tip ta' sense of belonging kellu. U jekk ma ġara xejn iktar, din il-pandemija ikkawżat li fl-iskejjel ikollna ħafna iktar sense of belonging. Ekku. Proteġina bħala staff imma anke bħala tfal. Ħadd proteġina minn mental health issues. Ħadd għamilna resilient. And therefore it's this network that helped us to break away from that sense of isolation li l-ewwel Angel tkellmet fuqu. How do and we start to realize that relationships are central. I mean, they were always important, but now they're taking on a new dimension. And let's not lose that. Ġifieri xi ħadd mill-parteċipanta qal the silver lining, I think, and that's where we would like to, once we're drawing to an end this webinar, what are the positive aspects that we can take from this experience? What will we carry forward? Let's not lose the good things that may have surfaced out of this surreal experience, as someone has also described it here. Event, please. Mela, li nixtieq Chris li nagħmlu illi forsi ngħaddu għal Marlene biex taqsam magħna it-toolkit li. Iva, proset, l-SSRI, Imbagħad ngħaddu għal naraw daqsxejn waħda mis-survey x'ħareġ diġà kellna over 150 rispondew għalih. Proset. L-oħrajn illi min irid u mbagħad forsi mmorru għal dawk id-domandi li għedna tal-responses. Proset, thank you. Tajjeb. Marlene. Okay. Fidejk, Marlene. Yes, ħalli nixtieri. Mela, bażikament, James ħajixxerja paġna. Ngħidu l-SSRI toolkit, issa SSRI ġarmenna assoċjawa ma' antidepressants, etc. Però qed nitkellmu fuq positive psychology li nixtieq li nagħmlu li naħsbu of a challenging time jista' jkun dan li qed għaddejjin minnu bħalissa. Meta kellna nkunu resilient. U naħsbu ftit x'għenna biex niddiljaw miegħu. U kif irrispondejna, x'kien helpful fil-mod ta' kif irrispondejna. U nixtieq hekk li nistieden lil kulħadd li nimlew din ma fiha xejn ġdid. U ċerta li dan li hawn fuq din l-slide kulħadd nagħmluh sa ċertu punt, però hija opportunità biex nieqfu nasbu ftit fuq kif nirreaġixxu meta nkunu fi żmien diffiċli. U forsi wara li naraw x'għenna sissa f'din is-sitwazzjoni u forsi sitwazzjonijiet passati, nistgħu nieħdu dawn l-istrateġiji, dawn l-strengths, dawn resources, dawn l-insights magħna. Ma nafx hemmx bżonn li nispjega l-slide x'taħsbu. Jiena nara self-explanatory, però jekk tixtiequ nispjega. James tmexxini ftit? Jiena wkoll qed nara li kif nispjegata, l-idea ta' kif qalet Marlene hija l-idea li nirriflettu ftit fuq kull aspett, għandna ftit ħin 4 minuti kollox, forsi minuta fuq kull aspett, nirriflettu daqsxejn ftit fuqhom. Użomhom għalina personali, ġifieri dan xejn ma naqsmu mal-udjenza. Ma ġast huwa mument riflettiv għalina biex nifukaw daqsxejn waħda fuq l-esperjenzi dawn kif rajnihom kif qalet Marlene. James, yes. Għandek ukoll żewġ parteċipanti ollew idejhom biex jipparteċipaw, please. U wkoll kif qalet Marlene, din hija xi ħaġa għalikom personali. Żommuha imlewha meta tridu wkoll, mhux hekk Marlene. Mela, li se nagħmel fil-fatt jiena Marlene se nixxerja il-link li tajtni inti li mbagħad forsi jistgħu jaċċessaw aktar tard huma fil-ħin liberu tagħhom u bidem kun jista' jara b'mod aktar. Ġifieri se nixxerja l-link fiċ-chat. Yes, hawnhekk għandna Romina, Joe Mamo u Fiorella. Romina jekk tixtieq illi tagħmel komment għax ilha li jolli tidea ħafna ħin, nista' ntellaħa panelist. Tajjeb. Però jidher li le. Hawnhekk hawn Joe. Il-Joe ħan tellaw panelist, il-Joe nafuħ ħan naraw Joe, jekk trid tixel il-kamera u forsi tpoġġi domanda, feel free.
Tajjeb. Nista' tkellem, James? Iva, proset, Joseph. Hello. L-ewwel proset il kulħadd u hello. Il-mistoqsija tiegħi liż-żewġ speakers kemm il-Father Mark u lill-Anġel hija kif iħossuhom x'inhuma l-emozzjonijiet tagħhom. Għax s'issa qalulna l-emozzjonijiet tagħhom ta' meta għalqu l-iskejjel. Tal-possibilità jekk jiftħu f'Settembru huwa ta' biża' pereżempju, huwa ta' rabja, hija ta' apprensjoni ma nafux ħajġri. That's my question. Thanks. Joe, thank you very much. Forsi, Angela, trid tibda jew Father Mark, fidejkom. Briefly. Very briefly. I like to think, Lissa, I'm going to be better prepared, veru. We've been through such a tough lesson. Anka jekk whatever might happen in October, we are better equipped issa anka bħala nerġgħu mat-tema l-well-being tagħna issa aktar nistgħu nkunu f'pożizzjoni illi we address come what may. The future is a bit uncertain, però rridu naċċettaw ukoll, rridu nagħmlu paradigm shift ukoll. Issa m'għadniex at the start of the pandemic. Jiġifieri ma nistgħux nibqgħu nibżgħu jekk konna fix-shelter, issa rridu naċċettaw li ħriġna mix-shelter ma nibqgħux nibżgħu illi ħajjaqgħu il-bombi fuq rasna. We have to look forward in a positive way. Jekk ikonna bżonn nerġgħu nagħlqu l-iskejjel, aħna tiġanna tried and tested issa different means of communication li nistgħu nużawhom. Jiena li naħseb ukoll semmija Father Mark kemm sirni iktar sensittivi bħala school leaders. Sirna sensittivi lejn xulxin, lejn il-kollegi tagħna, lejn il-parents, lejn l-istudenti. U fuq nota personali nħossu koll li di l-esperjenza kollha it's humbled us. Ġifieri aħna li tant kellna ġifieri kollox għaddej f'daqqa waħda we had to slam the brakes, we were forced to do it and we realized our limitations. And hopefully that is going to make us better persons and better school leaders. Thanks, Angela. Sorry. Għanna persuna ħra Fiorella. All right. Għanna li baqa inqas minn kwarta 13 minutes. Għanna ħra Fiorella, għanta laħa panelist. Tajjeb, u bat jista' jitkellem Father Mark u Marlene jistgħu jintervjenu l-issue of li semminna Joseph of emotions of I think it's critical. Rridu naraw x'inhuma l-aspetti pożittivi li ħanieħdu magħna biex nifqu fuq dik it-toma. Thanks. Fiorella qed tingħaqad magħna. She needs to unmute herself. Fiorella, jekk tixtieq tistaqsi domanda m'iniex ċert, Protest. All yours, Fiorella. Mela, my question is, my students, okay, I teach drama and music. So obviously as drama, I have to act out some things myself, so it will be very difficult for them to put up a video or something from on the internet, and they won't be able to understand it. So when we get back to school, do you think it will be easier for them to get back to how we were before? Will it be easier for them to get used to it again? Grazie Fiorella. Thank you. Thanks. Welcome. Forsi Father Mark, tintervjeni, please. Thank you. Naħseb as we were before, maħna ser niġu qatt. Għaliex din l-esperjenza żgur bidlet lil-persuni. U allura iva ħanoqorbu leħ u għala ħares ma mmorrux lejn in-normalità li konna nafu, imma ħankunu qed inħarsu lejha b'metodi perspettivi differenti. U naħseb illi biex naqqad fuq l-emotions, għal-bidu kienu ġejjin dawk illi fil-bidu Angela semmiet bħala negative emotions, ġifiri kienet taġġatila dik il-biżan x'ser jiġri. Minn banda l-oħra imbagħad on directional level, aħna iktar preparati. Alright, għat m'għandniex protokolls forsi kif ser nimxu, ser nagħmlu fl-iskola, imma bl-esperjenza li ħadna anke matul dawn ix-xahrejn, dawk nistgħu nibnuhom. U naħseb il-proċess ta' bħalissa għandu jkun propju dan, illi naraw fil-eventwalità illi jiftħu l-iskejjel, kif se nkunu preparati biżżejjed illi
il-sistema tal-iskola tkun effiċenti. Forsi m'għandniex immorru bin-nostalġija imma konna nagħmlu din u konna nagħmlu l-oħra, imma kif ser nagħmlu dak li aħna mitlubin nagħmlu issa bl-aħjar mod possibbli. So, thanks, thank you. James. Aħjar ħalli mmorru għas-survey. Eżatt. Naraw is-survey results u mbagħad jekk ma jimpurtax il-speakers nippruvaw nagħlqu billi nħarsu lej l-aspetti pożittivi minn din l-esperjenza biex bekk nippreparaw għal-webinar li jmiss. Thank you. Chris, jiena issa fil-chat ixxerjajt it-toolkit li tatna Marlene. Ġieli min jinteressa ruħu mill-link fil-chat. Ħandur daqsxejn waħda responses, kellna 159. Kif qed taraw maġġor parti mill-istate għandna nies mill-non-state u għandna wkoll partiċipanti li jiġu minn setturi oħrajn. Il-livelli kif qed taraw il-maġġor parti tagħhom ma' primarja. Għandna wkoll huma post secondary, tertiary, u anke mid-child care u l-kinder. Ir-ruoli wkoll huma varjati, però għandna ammont sostanzjali ta' għalliema, bħalhom ukoll għandna ħafna assistant heads. U għandna wkoll numru sabiħ ta' heads of schools, u anke officers. Ċiali, Għamlu fi żewġ domandi li forsi nistgħu nad dokument fuqhom. Bażikament kellna domanda kif affettwatek l-esperjenza tal-COVID u kif qed naraw il-maġġor parti aktar minn nofshom qed jgħidu b'mod negattiv. Għandna kwart minnhom li qed jgħidu b'mod pożittiv u għandna qisu inqas minn kwart. Wieħed minn kull ħamsa qed jgħid l-ebda effett speċu ma kellha. Dik nistgħu narawha. Ħa naraw ftit responses, ovvjament li kellna ħafna mux-sendruhom kollha tal-ċirkostanzi personali li l-COVID-19 impattat fix-xogħol tagħna b'mod professjonali. U hawnhekk forsi nistgħu naqraw ftit responses, all right? Pereżempju, x'għad qed jgħid it helped me with thinking outside the box. Li l-probabilità jien qed nallaċċa ħafna ma' dik. Increased my workload. Stress and longer working hours. More time involved. Work triple daw me qed jgħid, ġifieri qed jgħid li hija pożittiva. Hemm qed jgħid l-element li huwa d-diffikultà li taqa' magħhom, l-istress li forsi ġabet magħha. Inqas ħin biex naħdem fuq ix-xogħol tiegħi personali. U kif qed taraw numru ta' responses ħandurhom malajr, reaching out some students, certain amount of anxiety li jisu semmejnija b'xi mod ukoll, and to learn more about technology. Hemmhekk qed nimmaġina kemm minn vis-à-vis għalliem, vis-à-vis school leader. U għandna numru ta' responses. So basically, u fidejn il-panelist oħrajn min irid jikkommenta fuq dawn l-effetti forsi fuq ir-riżultati. Forsi nibdew naraw daqsxejn, forsi Marlene, mbagħad tista' tkellimna daqsxejn why people said no effect. Għalija dik li għandek kważi kwarts tal-parteċipanti qed jgħidu did not affect them. It's interesting compared to over 50% that yes, it has affected them negatively. I think it resonates with what you were saying initially, how people react to the unknown. You know, min irrid jibda. Chris, 2 minutes għandna fuq dil-parti għax baqgħna 5 minutes għal biex nikkonkludu. Għandek raġun. Li nixtieq li nerġgħu nifqu bl-aspetti pożittivi jekk ma jimpurtax. Għax naħseb x'ħadna minna kif qalilna Joseph earlier on, what have we learned from this? Therefore identifying the positive to build on it. Ġifieri nippruvaw nġibu kollox flimkien, please. Nista' ngħid xi ħaġa milgħajr. Tajjeb, ibda Marlene, thank you. Biex inkomplu ma li jissemmejt int fuq il-no effect, naħseb parti kbira hi kif ninterpretaw is-sitwazzjoni, ġifieri għaltu ninterpreta s-sitwazzjoni bħala ara xi ġrali. Sewwa. Ħajti qed tikkollha u għaltu ngħid illa ħanieħu din l-opportunità ħanagħmel ftit affarijiet id-dar. Ġifieri hija kwistjoni ta' interpretazzjoni. Li ħareġ mill-kummenti però huwa ħafna l-bżonn ta' boundaries. Il-fatt li x-xogħol ġie d-dar u m'hemmx separation, jekk jirnexxielna u naf li diffiċli jekk jirnexxielna nagħmlu boundaries li għalmenu fil-weekend ikollna ftit ħin li ngħidu mhux ħammissu xogħol.
dik tista' tgħin immens anke biex nikkultivaw relazzjonijiet ma' tad-dar li ħajsostnuna f'dan żmien. U l-aħħar ħaġa hi li rigward is-sena d-dieħla u l-ansjetà ħankunu ħafna iktar preparati u fl-istess ħin żgur li mhux ħankunu preparati għal kollox. Eżatt. Iċ-challenge li nafdaw ir-riżorsi li hemm fina li anke meta l-affarijiet forsi ma jkunux daqshekk ċerti, we are able to cope. Kif ġara issa? U għalhekk kellna dik it-toolkit isu biex nfusna. Yes. Li l-affarijiet ma jkunux kollha settled, imma we trust our own resources to be able to cope. Thank you. Thanks, Marlene. Angela, would you like to add something? Naqbel perfettament ma li qalet Marlene u jiena li hija relationships. Jerġa' kollox jidur kollox, il-xogħol ta' school leader, l-alfa u l-omega huwa fuq ir-relationships li inti tibni mal-kollegi. Ħanajt xi ħaġa żgħira ħafna fil-bidu meta bdejna bi-school closure, manning the schools kellna lil cleaners. The very first few weeks kulħadd kienet jibża li joħroġ mid-dar. U every day we used to communicate with the school cleaners u kienu daw that they were manning the fort for us. Ġifieri kieku ma konniex investejna f'relationships tajbin hemmhekk, konna mbagħtu, ġifieri ma kulħadd ma tafx x'ħajġi bżonn li inti ikollok dak il-ħin. Okay, thanks. Father? Jiena naqbel perfettament ma' Angel, ġifieri naħseb li l-iktar ħaġa li rridu hekk inkomplu nisħu fuqha hija dawn ir-relazzjonijiet sbieħ li nibtu ma' din it-traċedja jekk iridu ngħidula hekk u li issa nsostnuhom. Għaliex jista' jkun li f'mument ta' ħansejħulu diżastru tidħol iktar il-id tal-ħanejn jew il-ħanati daqqatit. Imma for granted u inkomplu nibnu fuqhom. Thanks, tajjeb, proset. James. Forsi tgħaddi kumment konklusiv inti. Naħseb mhux faċli tikkonkludi, imma li qed nieħu gost huwa l-ħin kollu għaddejjin il-messaġġi tal-kollegi tagħna li qed jipparteċipaw b'mod dirett bejnietna. Naħseb waħda mill-affarijiet again resilience, it's character, it's the person. And the attitude that we have built over the past few weeks and months, naħseb is critical. It helps us, in my opinion, the need to revisit self in order to reach out to others, unless we truly understand what a delicate role we play as leaders in any institution, and also now latched on to this, how we relate to our family. Our better half, so to speak, whoever they are, we have affected each other. And I think the moments of reflection are critical, that let's see what we have got out of all this so we can build for a better future. Naħseb hemmhekk, that's the silver lining. How have we grown as individuals to make the collective better? Naħseb relationships are critical. Kont qed nara li inkollu hemm nies qed jitkellmu, yes, relationships are key to all this. And yes, probably our relationships have changed. Hopefully they've matured, and we have managed to establish relationships with some people that we never thought we could relate to. And that's one of the silver linings. You know, it has helped us to embark on new forms of relationships. Minna ħatija naħseb li dak li ħadd. The idea of me as a person, who am I? God willing, I'm a better person now out of this. I will go to school or remain where I am, depending on what the future brings with it, with a better perspective, with more optimism, with a better me. And hopefully I'm also a better father, a better husband, whatever. So from my end, I would like to thank the speakers, thank Angela, Marlene, and Father Mark, and all of you who have joined us for this 1 hour. And we look forward to meeting you again in our next session. Thank you all. Grazzi Chris. Nagħlaq billi
Nirringrazzja bħalma mill-Chris, ovvjament li guest speakers li kellna, Angel, Marlene, Mark, ovvjament il-Chris li mexxa din id-diskussjoni, lilkom illi gost li kellna 200 parteċipant f'dal webinar li huwa numru sabiħ ħafna u anka grazzi għal parteċipazzjoni tagħkom fiċ-chat u anka fil-question and answer. Għandna xi domandi li ma rnexxinniex nirrispondu, jiena għamilt copy paste tagħhom, probably ngħaddihom lil Marlene u l-Chris biex forsi jekk nistgħu niformulaw 3 domandi kull mem, answeralhom u nibatulhom ma' email nistgħu nagħmluha. Nixtieq nagħlaq billi nintroduċi il-webinar, is-seminar anzi li jmiss il-ġimgħa d-dieħla u anke ħanajt ta' wara. Bażikament fis-seminar li jmiss li sieħu sija u nofs dan, hawnhekk se naraw l-esperjenza tal-istudenti minħabba l-bidla tal-COVID. U allura fuq il-panel se jkollna 4 studenti, 2 mill-scale sekondarji, 2 mill-scale post-sekondarji, għandu jkollna DG, head of school fil-panel. Is-seminar ta' wara, il-webinar ta' wara, se jkompli ma' dan il-webinar li kien fuq il-well-being, u hemmhekk se nitkellmu fuq the challenges li l-school leaders iffaċċjaw, ġifieri huwa kontinuazzjoni ovvjament ta' dan. Ovvjament, nerġgħu ringrazzjakom u nistidinkom tkunu magħna ġimgħa d-dieħla. Recording ta' dal-webinar ikun available għada u il-registrations għal webinar li jmiss ikunu available il-lejla mit-8 l-qoddim fuq il-website Love to Teach. Grazzi ħafna l-kulħadd, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Thank you. Grazie, thanks.